దేవుని దేవుని మహాకృపను బట్టి దైవ గ్రంథములో నుండి రాజుల మొదటి గ్రంథం 2వ అధ్యాయం మొదటి వచనాన్ని చదువుకుందాం. ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്ക് ആധാരമായി രാജാക്കന്മാരുടെ 1-ാം പുസ്തകം 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-ാം വാക്യം നാം വായിക്കാം. దావీదునకు మరణకాలము సమీపింపగా అతడు తన కుమారుడైన సొలొమోనునకు ఈలాగు ఆజ్ఞ ఇచ్చెను. ദാവീദ് തന്റെ മരണകാലം അടുത്തപ്പോൾ അവൻ തന്റെ മകനായ ശലോമോനോട് കൽപ്പിച്ചത് എന്തെന്നാൽ, చదవబడిన ఈ లేఖనం కొరకై ప్రార్థన చేసి వాక్యాన్ని విందాం. നാം പ്രാർത്ഥിച്ച് തുടർന്ന് വായിച്ച വേദഭാഗത്തിലും ചിന്തിക്കാം. కృపా కనికరములు గల మా దేవ, కరుణావాత్సల్యములు గల మా ప్రియ ప్రభువ, మీ ఘననామానికి వందనములు స్తోత్రములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. കൃപയും കരുണയും നിറഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവും ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ നാമത്തിന് സ്തുതികളും സ്തോത്രങ്ങളും കൊണ്ടുവരുന്നു. దావీదు అవసాన కాలములో తన కుమారుడైన సొలొమోను పిలిచి భవిష్యత్తు కొరకైన జాగ్రత్తలు ఎంతో విశేషంగా చెప్పిన సందర్భాలను బట్టి మీకు స్తోత్రం. ദാവീദിന്റെ മരണനാളുകൾ അടുത്തപ്പോൾ തന്റെ മകനായ ശലോമോനെ വിളിച്ച് അവന്റെ നന്മയ്ക്കായി ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്ത വാക്കുകളെ ഞങ്ങൾ വായിച്ചു. ఈ కడువరి కాలములో మీ పిల్లలమైన మాతో కూడా కొన్ని జాగ్రత్తలు, మెలకువలు, ఆజ్ఞలు మీరు తెలియచేస్తున్నందుకు స్తోత్రములు. ഈ ഒടുവിലത്തെ നാളുകളിൽ ജീവിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായ ആലോചനകളും കൽപ്പനകളും അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നതിനായി സ്തോത്രം. మేమును నీ దాసులం ఆలకించుచున్నాము, ఆజ్ఞయిమ్ము అని మిమ్మును వేడుకొనుచు ఉండగా, ഞങ്ങൾക്കും കൽപ്പിച്ചു തരണമേ എന്ന് അങ്ങേ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ మీ కార్యమును జరిగిస్తున్నందుకు కృతజ్ఞతలు చెల్లించుచు അങ്ങയുടെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനായി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് మా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నామమున వేడుచూ ఉన్నాము తండ్రి. ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവായ കർത്താവേ യേശുക്രിസ്തു നാമത്തിൽ കേൾക്കുന്നു പിതാവേ. ఆమేన్. ఆమేన్. ప్రభునందు ప్రియులారా, పరిశుద్ధ గ్రంథమైన బైబిల్లో దావీదు మరణకాలము సమీపమైనప్పుడు తన కుమారునికి సెలవిచ్చిన ఆజ్ఞలు ఎంతో విశేషమైనవి. వాటిని మనము ఎంతో కాలంగా ధ్యానం చేస్తూ వచ్చాం. ദാവീദിന്റെ മകനായ ശലോമോനോട് കൂടെ തന്റെ മരണനാളുകളിൽ പറഞ്ഞ ആലോചനകൾ എത്രയോ വിശേഷമായത് നാം കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ അത് വായിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. ఈ దినములో కూడా మరికొన్ని విషయాలు తేటగా మన వ్యక్తిగత భక్తి జీవితానికి అవసరమైన వాటిని గూర్చిన సంగతులు మనం వింటూ ఉన్నాం. ഇന്നും നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായ ആലോചനകളെ കർത്താവിന്റെ വചനത്തിൽ നിന്നും വായിച്ച് നാം ചിന്തിക്കാം. జాగ్రత్తగా గమనించినప్పుడు మన ప్రియ ప్రభువు మన విషయంలో ఏం చెప్తున్నారు అనేది మనము జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്നു നാം ചിന്തിക്കാം. యేసు ప్రభు ఆయన ప్రారంభ బోధలోనే ఆయన ఏమన్నారో మనము గమనిస్తే, మత్తయి వ్రాసిన సువార్త 7వ అధ్యాయం 15వ వచనం. ആദ്യമായി കർത്താവ് സംസാരിച്ച ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൽ നിന്നും മత్తയി സുവിശേഷം 7ാം അധ്യായത്തിന്റെ 17ാം വാക്യം നാം വായിക്കാം. అబద్ధ ప్రవక్తలను గూర్చి జాగ్రత్త పడుడి అని చెప్పాడు. അവിടെ കള്ള പ്രവാചകന്മാരെ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുവിൻ. నిజమే. ఈ అబద్ధ ప్రవక్తలు గొర్రె చర్మములను వేసుకొని మీ యొద్దకు వత్తురు, కానీ లోపల వారు క్రూరమైన తోడేళ్లు అని చెప్పాడు. അവർ ആടുകളുടെ വേഷം പൂണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരുന്നു, അകത്തോ കടിച്ചു കീറുന്ന ചെന്നായ്ക്കളെ പോലെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. చూసారా? అబద్ధ ప్రవక్తలను గూర్చి జాగ్రత్త అన్నాడు. കള്ള പ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ച് നാം സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം എന്ന് പറയുന്നു. రెండవదిగా మత్తయి వ్రాసిన సువార్త 10వ అధ్యాయం 17వ వచనంలో ఓ మాట గమనిస్తాం. രണ്ടാമതായി
മത്തായി സുവിശേഷം 10-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 15-ാം വാക്യത്തിൽ ഒരു കാര്യം നാം കാണുന്നു. అక్కడ ఏమనున్నాడంటే మనుషులను గూర్చి జాగ్రత్త పడుడి అన్నాడు. 10-ാം അധ്യായം 17-ാം വാക്യത്തിൽ മനുഷ്യരെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുവിൻ. ఈ మనుషులు అనంటే సాతాను సంబంధికులు అని అర్థం. ഈ മനുഷ്യർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാത്താനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ എന്ന് അർത്ഥം. వారు మిమ్మును మహాసభలకు అప్పగించి తమ సమాజ మందిరములలో మిమ్మును కొరడాలతో కొట్టింతురు, అందుకే వారి విషయములో జాగ్రత్త. എന്തെന്നാൽ അവർ നിങ്ങളെ ന്യായസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയും തങ്ങളെ പള്ളികൾക്ക് പുറമ്പേ ആക്കുമെന്നുള്ള കാര്യം കർത്താവ് പറഞ്ഞു. నిజమేనండి. ఈవేళ ఏ మనుషుని నమ్మదగిన వాడుగా కనపడటం లేదు. ఎందుకంటే మన దగ్గర మన మాట, మనము లేనప్పుడు మరో మాట, అలా మాట్లాడే మనుషులు ఎక్కువ మంది తయారయ్యారు. ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൽ മനുഷ്യരെ കുറിച്ച് നാം വളരെ ജാഗ്രതയായിരിക്കണം. കാരണം നമ്മെ കാണുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കുന്നു, നാം ഇല്ലാത്ത സമയം വേറൊരു കാര്യം സംസാരിക്കുന്നു. మూడవదిగా లూకాసు వార్త 12వ అధ్యాయం 15వ వచనం. മൂന്നാമതായി ലൂക്കാസ് സുവിശേഷം 12-ാം അധ്യായം 15-ാം വാക്യം. ఇక్కడ ఏమన్నాడంటే మీరు ఏ విధమైన లోభమునకు ఎడమియ్యక జాగ్రత్త పడుడి అని అంటాడు. അവിടെ മൂന്നാമതായി പറഞ്ഞു സകലവിധ ദ്രവ്യാഗ്രഹം സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുവിൻ എന്ന് പറയുന്നു. మీరు ఏ విధమైన లోభము అనంటే పిసినితనం. కనుక పిసినితనము లేకుండా మీరు జాగ్రత్త పడండి. ఒకని కలిమి విస్తరించుట వాని జీవమునకు మూలము కాదు అన్నారు ప్రభు. കർത്താവ് പറയുന്നു പിസിനിത്തനം ഉള്ളവരെ കുറിച്ച്, കഞ്ചത്തരം ഉള്ളവരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവർ അങ്ങനെയല്ല, അവർക്ക് എത്ര സ്വത്തുക്കൾ ഇരുന്നാലും അത് അവരുടെ ജീവനല്ല എന്ന് കർത്താവ് അവരെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നു. చాలా మంది పిసినితనం కలిగి ధారాళత లేకపోవడం వలన మేము పోగేసుకొని బాగా సంపాదిస్తున్నాం, కలిమి విస్తరించింది అని అనుకుంటారు, కానీ చివరికి దాని వలన ప్రయోజనము లేదు అనే విషయాన్ని చెప్తా ఉన్నాడు. ഇവർ അവരുടെ സ്വത്തുക്കളും സമ്പാദ്യങ്ങളും അവർക്ക് ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരോട് കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ ഒടുവിൽ അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇതിനെ കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനം ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. కనుక ప్రతి విషయంలోనూ మనలను మనము జాగ్రత్త చేసుకొని ప్రభువుకు మనం ఎంతో మహిమకరముగా జీవించవలసిన అవసరత, ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉన్నది. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും കർത്താവിന്റെ ഹിതം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അത് പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത നമുക്കുണ്ട്. ప్రియులారా, జీవము గల దేవుని వాక్యములో ఉన్న సంగతి, ఏ విధమైన లోభమునకు ఎడమియొద్దు అని చెప్తూ ఉన్నాడు మన క్షేమాన్ని కోరి. നമ്മുടെ നന്മയ്ക്കായി കർത്താവ് പറയുന്നു ഏത് വിധമായ ദ്രവ്യാഗ്രഹം പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ఇక 4వదిగా మనము గమనిస్తే పేతురు రాసిన 2వ పత్రిక 3వ అధ్యాయం 17వ వచనం. മൂന്നാമതായി പത്രോസിന്റെ 1-ാം ലേഖനം 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 17-ാം വാക്യം നാം വായിക്കാം. ఇక్కడ ఏమన్నాడో చూడండి. మీరు నీతి విరోధుల 17 మీరు నీతి విరోధుల తప్పుడు బోధల వలన తొలగింపబడి మీకు కలిగిన స్థిర మనస్సును విడిచి పడిపోకుండా కాచుకొని యుండుడి అని చెప్పాడు. അവിടെ നിങ്ങൾ കഷ്ടം സഹിക്കണം എന്ന് ദൈവഹിതമെങ്കിൽ തിന്മ ചെയ്തിട്ടില്ല നന്മ ചെയ്ത് സഹിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. నీతి విరోధుల తప్పుడు బోధలు ఈవేళ ఎంత బాగానో విస్తరిస్తున్నాయి. അവർ സത്യപ്രവൃത്തി ചെയ്യാത്തവരുടെ നീതി വിചാരണ എത്രയോ തെറ്റായ രീതിയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ఎందుకంటే కొబ్బరి నుండి డబ్బాలు పట్టుకొని
ഇതുപോ దీని ద్వారా స్వస్థతని ఒకరు കിട്ടുന്നതെല്ലാം അവരുടെ കൈകളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് സംഹരിച്ചുകൊണ്ട് അവർ അങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്ന ജനങ്ങൾ ധാരാളമായി ഉണ്ട്. శుద్ధ జలం అని చెప్పి నీళ్ల వలన బాగని ఒకడు കൊടുക്കുന്നത് നല്ല വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവർ ചീത്തയായത് കൊടുത്ത് അവരെ సమాధానపడుతున్నది നാം കാണുന്നു. ఎక్కడో జనాల్లో కూర్చున్నారు అని పేర్లు పెట్టి పిలవడం, ఆ పేర్లు వాళ్ళకి ఎలాగో అనుచరుల వలనో ఎలాగో మొత్తానికి తెలుస్తాయి. ఆ పేర్లను బట్టో లేక వారు రాసిన ఉత్తరాలను బట్టో చేసిన ఫోన్ కాల్స్ను బట్టో ఆ పలానా వాళ్ళు పలానా అని చెప్పడం ఇలాంటి కార్యక్రమాల వలన അതൊക്കെ സേവ. ഈ നാളുകളിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ചിലർ അവരുടെ പേരുകളെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ ജനങ്ങളെ തങ്ങളുടെ പക്ഷമായി കൊണ്ടുവരുന്നു. ఈ మధ్య ఒకడైతే అరటిపళ్ళు తినండి పిల్లలు పుడతారు నేను ప్రార్థన చేస్తున్నానని ఒకడు ചിലർ പറയുന്നു ധൈര്യപ്പെടുക നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടമായ ജനങ്ങൾ വേറൊരു കൂട്ടമായിരിക്കുന്നു. ఇంకొకడేమో నేను ప్రార్థన చేసిన పెన్ను మీరు దీన్ని తీసుకెళ్లి పరీక్షలు రాయండి ఫస్ట్ క్లాస్ వచ్చుద్దని ఒకడు. വേറൊരു കൂട്ടത്തെ ആളുകളെ നോക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് പ്രാർത്ഥിച്ച പെന്നാവുന്നു, ഈ പെന്നിനെ കൊണ്ടുപോയി എഴുതിയാൽ നല്ല മാർക്ക് കിട്ടും, ഫസ്റ്റ് క్లాస్ കിട്ടും എന്ന് പറയുന്നു. ఇలా ఒక్కటేంటండి తప్పుడు బోధలు చాలా పెచ్చు పెరిగిపోయినాయి. ഇത് ഇതുപോലെ ഒരു കാര്യമല്ല, ഇതുപോലെ കള്ള ഉപദേശങ്ങൾ ധാരാളമായി ലോകത്തിൽ പെരുകിയിരിക്കുന്നു. మీకు ఇష్టమైనట్లుగా మీరు ప్రవర్తించండి, శరీరం ఏ పాపమైనా చేయొచ్చు, శరీరానికి శిక్ష అనేది ఈ లోకంలోనే ఉంటుంది, వ్యాధి వచ్చుద్ది బాధ వచ్చుద్ది, అది సమాధిలో పెడతారు, కానీ ఆత్మ మాత్రం దేవుని దగ్గరకు వెళ్ళొద్దు. కాబట్టి ఈ ఆత్మతో పాపం చేయకుండా శరీరంతో పాపం చేసినా పర్వాలేదు అనేవాడు ఇంకొకడు. വേറൊരു കൂട്ടർ പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ നിങ്ങൾ ജീവിക്കാം, ഏത് വിധമായ പാപം ചെയ്താലും ഒരു ദിവസം രോഗത്താൽ മരിക്കും, ശരീരം മണ്ണിൽ പോകും, ആത്മാവ് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കും എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടർ വേറൊരു കൂട്ടർ. ఇలాగున రకరకాల తప్పుడు బోధలు, నీతి విరోధమైన బోధలు పెచ్చు పెరిగిపోయాయి. కాబట్టి వాటి వలన మీరు తొలగింపబడవద్దు అన్నాడు. ഇതുപോലുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ പറയുന്ന ജനങ്ങൾ ലോകത്തിൽ പെരുകിയിരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണമെന്ന് പറയുന്നു. అదే సమయములో మీకు కలిగిన స్థిర మనసును విడిచి పడిపోకుండా കാച്ചുകൊനിയുണ്ടുടി అన్నాడు. അവർ പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥിരമായ മനസ്സിൽ നിന്നും വീണു പോകാതെ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുവിനെന്ന് പറയുന്നു. చూసారా, మీకు కలిగిన స్థిర మనసు విడిచి పడిపోకుండా కాచుకొని ఉండండి అన్నాడు. നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ നല്ല മനസ്സിൽ സ്ഥിരമായ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നും വീണു പോകാതെ നിങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളുവിൻ, സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ఇవన్నీ మన జీవితానికి దేవుడు చెప్పే జాగ్రత్తలు. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ നന്മയ്ക്കായി കർത്താവ് പറയുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ. ఇక తరువాత యోహాను రాసిన 2వ పత్రిక 10-11 వచనాలు. മാത്രമല്ല യോഹാൻ എഴുതിയ രണ്ടാമത്തെ ലേഖനം അതിന്റെ 10ഉം 14ഉം വാക്യം 11ഉം. ఎవడైనను ఈ బోధను తేక మీ యొద్దకు వచ్చిన ఎడల వానిని మీ ఇంట చేర్చుకొనవద్దు, శుభమని వానితో చెప్పనవద్దు అని చెప్పాడు తేటగా. ഒരുത്തൻ ഈ ഉപദേശം കൊണ്ടുവരാതെ, ഉപദേശമല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നെങ്കിൽ അവനെ വീട്ടിൽ കൈക്കൊള്ളുകയും അരുത്, അവന് കുശലം പറയുകയും അരുത്. శుభమని కూడా వానితో మీరు చెప్పవద్దు. ఎవడైనను ఈ బోధను తేక మీ యొద్దకు వచ్చిన ఎడల వానిని మీ ఇంట చేర్చుకొనవద్దు, శుభమని చెప్పవద్దు అని చెప్పాడు. ഈ ഉപദേശമല്ലാതെ വേറൊരു ഉപദേശം കൊണ്ടുവരുന്ന മനുഷ്യനെ നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ കൈക്കൊള്ളുകയും അരുത്, അവന് ശുഭം, അവന് നന്മ അല്ലെങ്കിൽ അവനെ കുശലം പറയുകയും ചെയ്യരുത് എന്ന് കർത്താവ് നമ്മെ ഉപദേശിക്കുന്നു. శుభమని వానితో చెప్పువాడు వాని దుష్ట క్రియలలో పాలివాడగును అన్నాడు. ഇങ്ങനെ നല്ലത് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ, അവനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവൻ, അവന്റെ ദുഷ്ടപ്രവർത്തികൾക്ക് ഇവനും പങ്കുണ്ടെന്ന് കർത്താവ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു.
చూసారా, ఎంతో జాగ్రత్త చెప్తున్నాడు. ఎవరైనాను సత్యమైన బోధ తేకుండా మీ ఇంటికి వస్తే అలాంటి వాళ్ళని అసలు చేర్చుకోవద్దన్నాడు. ഈ സത്യത്തെ പഠിപ്പിക്കാത്തവർ നമ്മുടെ ഗൃഹത്തിൽ വരുന്നുവെങ്കിൽ അവരെ നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിൽ ചേർത്തുകൊള്ളുവാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നു. శుభమని వానితో చెప్పవద్దు అన్నాడు. അവർക്ക് നന്മ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് അവരെ വാഴ്ത്തുവാനും പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നു. మరి ఎంతమంది సత్యము కలిగిన వారిని పిలుచుకొని సేవలో ఉపయోగిస్తున్నారో, సంఘానికి ప్రయోజనం కలిగిస్తున్నారో ఇక మీరే ఆలోచన చేయండి. എത്ര പേർ നമ്മൾ പ്രയോജനമുള്ളവരെ നമ്മുടെ സഭകളിലും ഭവനങ്ങളിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ചേർത്തുകൊണ്ട് അവരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ തന്നെ ചിന്തിച്ചു കൊള്ളുവിൻ. ఇక తర్వాతది కొరింథీయులకు రాసిన 2వ పత్రిక 6వ అధ్యాయం 16 నుండి 18 వచనాలు. കൊരിന്ത്യർക്ക് എഴുതിയ 2ാം ലേഖനം 6ാം അധ്യായം 16 മുതൽ തുടർന്നുള്ള വാക്യങ്ങൾ നാം വായിക്കുന്നു. అక్కడ వ్రాయబడిన మాట, ఈ లోకముతో స్నేహం అనేది చేయవద్దు అని చెప్తున్నాడు. അവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കുവാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നു. కనుక ఈ లోకముతో ఎవడైతే స్నేహము చేస్తాడో అట్టివాడు ప్రత్యేకత లేనివాడు అని చెప్తా ఉన్నాడు. ഈ ലോകത്തെ ആരെല്ലാം സ്നേഹിക്കുന്നുവോ അവർ അതിന്റെ വിശേഷം ഉള്ളവർ അല്ല എന്നവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. మీరు అపవిత్రమైన దానిని ముట్టొద్దు. ఈ లోకములో మీరు కలుషితమైన వారి మధ్య నుండి వెడలి ప్రత్యేకముగా ఉండుడి అని చెప్తున్నాడు. ഇവിടെ വക്രതയും കോട്ടവും നിറഞ്ഞ ജനങ്ങളുടെ നടുവിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ വിലകി കർത്താവിനായി നിലച്ചു നിൽപ്പിൻ എന്ന് കർത്താവ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. కనుక ఇట్టి సత్యాలు మీరు తేటగా గమనించాలి. మనము లోకముతో స్నేహం చేయరాదు. നാം ഇതുപോലുള്ള സത്യങ്ങളെ ഗൗനിക്കുമ്പോൾ നാം ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കുവാൻ പാടില്ല എന്ന് കർത്താവിന്റെ വചനം നമ്മെ ഉപദേശിക്കുന്നു. యాకోబు చెప్పాడు, యాకోబు పత్రిక 4:4, ఈ లోకముతో స్నేహము చేయుగోడు వాడు దేవునికి శత్రువగును అన్నాడు. ഈ യാക്കോബ് തന്റെ ലേഖനത്തിൽ 4ാം അധ്യായം 4ാം വാക്യത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ ദൈവത്തിന്റെ ശത്രു എന്ന് താൻ പറയുന്നതേ നാം അവിടെ കാണുന്നു. కనుక దేవునికి శత్రువుగా ఉండకూడదు. దేవునితో స్నేహం కలిగి ఉండాలి. లోకముతో స్నేహం దేవునికి వైరం. നാം ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് കോപമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയായിരിക്കുന്നു. కనుక ప్రియులారా, ప్రతి విషయములో కూడా దేవునికి మహిమకరంగా ఉండేటట్లుగా మన జీవితాన్ని మనము జాగ్రత్త చేసుకోవాలి. നാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും കർത്താവിന് മഹത്വം മാത്രം കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നാം ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമാകുന്നു. హెబ్రీలకు రాసిన పత్రిక 10వ అధ్యాయం 35వ వచనం. ഇബ്രായ ലേഖനം 10ാം അധ്യായത്തിന്റെ 35ാം വാക്യത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ అక్కడేమంటాడు, మీ ధైర్యము విడిచిపెట్టకుడి, దానికి ప్రతిఫలముగా గొప్ప బహుమానము కలుగును అన్నాడు. അവിടെ മഹാപ്രതിഫലമുള്ള നിങ്ങളുടെ ധൈര്യം തള്ളിക്കളയരുത് എന്ന് പറയുന്നു. మీ ధైర్యాన్ని విడిచిపెట్టొద్దు, దానికి ప్రతిఫలముగా గొప్ప బహుమానం ఉన్నది. നിങ്ങളുടെ ധൈര്യത്തെ വിട്ടുകളയരുത്, കാരണം അതിന്റെ ധൈര്യത്തിന് വേണ്ടി നല്ല ഒരു വലിയ പ്രതിഫലം കർത്താവ് വച്ചിരിക്കുന്നു പറയുന്നു. ఇవన్నీ దేవుని పిల్లలకు దేవుడు తన భక్తుల ద్వారా పరలోకానికి వెళ్ళేవారు భూలోకములో సిద్ధపడి జాగ్రత్త కలిగి మెలకువగా ఉండవలసిన విషయాలు. ഈ കാര്യങ്ങൾ നാം ലോകത്തിൽ നന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനായി ഒരുങ്ങുവാനും കർത്താവിന്റെ വരവിനെ എതിരേൽക്കുന്നവരായും ഒരുക്കത്തിനുള്ള ആലോചനകളായി കർത്താവ് നമ്മുടെ കൈകൾ തന്നിരിക്കുന്നു. ఆ రోజు దావీదు సొలొమోనుకు చెప్పాడు, ఈ రోజు దేవుడు ఆ తర్వాత ఆయన భక్తుల ద్వారా మనకు శ్రేష్టమైన సంగతులను అందిస్తూ ఉన్నారు. ആ നാളുകളിൽ ദാവീദ് തന്റെ മകനായ ശലോമോനോട് പറഞ്ഞു, ഇത് നാം വായിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് തന്റെ മക്കളായ നമ്മോട് കൂടെ ഉപദേശിക്കുന്ന വചനങ്ങളായി നാം ഇതിനെ കാണുന്നു. ఒకవేళ ఎప్పుడైనా మన విశ్వాసానికి పరీక్ష కలిగిన శోధనలు ఏదైనా ఎదురైనా అప్పుడు కూడా మనం ఎలాగుండాలో తేటగా దేవుని వాక్యంలో చెప్పాడు.
ചില സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും എതിർപ്പുകളും വരുമ്പോൾ നാം എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് കർത്താവിന്റെ വചനം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. యాకోబు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయం 2-3 వచనాలు మనము చదివితే യാക്കോബിന്റെ യാക്കോബ് ലേഖനം 1-వ అధ్యాయത്തിന്റെ 2-3 వాక్యం. అక్కడ అంటాడు, మీ విశ్వాసమునకు కలుగు పరీక్ష ఓర్పును పుట్టించునని ఎరిగి మీరు నానా విధములైన శోధనలో పడునప్పుడు అది మహానందమని ఎంచుకొనుడి అన్నాడు. അവിടെ 2 and 3 എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്റെ സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങൾ വിവിധ പ്രശ്നങ്ങളിൽ അകപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിശോധന സ്ഥിരത ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് അറിയുക. ఈ భాగం చూడండి, విశ్వాసమునకు కలుగు పరీక్ష అది ఓర్పు పుట్టిస్తుందని మనము ఎరగాలి. నానా విధములైన శోధనలలో పడునప్పుడు అది మహానందమని ఎంచుకొనుడి. అంటే శోధనలు ఎదురైనప్పుడు మీరేమి దిగులు పడవద్దు, దుఃఖపడవద్దు. వాటన్నింటిలో విజయం ఇచ్చే దేవుడున్నాడని మహా ఆనందముతో ఉండండి అని చెప్పాడు. നാം ലോകത്തിൽ വിവിധമായ ശോധനകളിൽ അകപ്പെടുമ്പോൾ ആ ശോധനയെ സന്തോഷമായി നാം ഭാവിച്ചുകൊള്ളണം. കാരണം അതിന് മുഖാന്തരം നമുക്ക് നല്ല സൗമ്യത ഉണ്ടാകുന്നു, സ്ഥിരത ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യം കർത്താവ് പഠിപ്പിക്കുന്നു. కనుక ప్రతి ఒక్కరూ ఇలాంటి సత్యాలను గుర్తించి దేవునికి ఎంతో మహిమకరంగా మీరు జీవించవలనని ప్రేమతో మీకు తెలియచేస్తున్నా. നാം ഇതുപോലുള്ള സത്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടവർ ഇനി ഇതുപോലെ സാഹചര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ അത് പ്രയോജനമായിരിക്കും എന്ന് നാം അറിയുന്നു. కనుక ప్రభునందు ప్రియులారా, పరిశుద్ధ గ్రంథమైన బైబిల్ ఎంతో వివరంగా, విశేషంగా మన జీవితానికి మేలుకరంగా, మన భవిష్యత్తుకు బంగారపు బాట వేసుకునేటట్లు ఎన్నో అమూల్యమైన సంగతులను దైవలేఖనము నుండి దేవుడు మనకు తెలియచేస్తున్నాడు. പൊന്ന് പോലുള്ള വിലയേറിയ വിലപിടിപ്പുള്ള വിശ്വാസം നമ്മുടെ കൈകളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ നാം എങ്ങനെയെല്ലാം സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം എന്നുള്ള കാര്യത്തെ കർത്താവിന്റെ വചനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ കൈകളിൽ തന്നിരിക്കുന്നു. కనుక ప్రతి విషయంలో ప్రభువుకి ఎంతో మహిమకరంగా ఉండాలో ఆ విధంగా సిద్ధపడాలని ప్రేమతో మీకు మనవి చేస్తున్నాం. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും കർത്താവിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ടുവരുന്നവരായി ജീവിക്കണമെന്ന് കർത്താവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പോലെ നാം ജീവിക്കാം. అలాగునని ఆఖరి మాటగా చెప్పుకుందాం ఈ దినం. మత్తయి సువార్త 7వ అధ్యాయం 12వ వచనం. ഒടുവിലത്തെ കാര്യമായി മత్తയി സുവിശേഷം 7-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 12ാം വാക്യത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ ఈ విషయాలు కొంచెం మీరు గమనించండి. ഈ വചനത്തെ അല്പം ശ്രദ്ധിക്കുക. మనుషులు మీకు ఏమి చేయవలనని మీరు కోరుదురో అలాగుననే మీరును వారికి చేయుడి అన్నాడు. മനുഷ്യർ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് നിങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നത് ഒക്കെയും നിങ്ങൾ അവർക്ക് ചെയ്യുവിൻ. మనుషులు మీకు ఏమి చేయవలనని మీరు కోరుదురో అలాగుననే మీరును వారికి చేయుడి అనే మాట ఈ భాగంలో మనము చూస్తున్నాం. മനുഷ്യർ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ ഭാവിക്കുന്നുവോ അതിനെ നിങ്ങൾ അവർക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് ഈ വചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം നാം అయితే അറിയുന്നു. మనము చేసే దానిలో పాపమని గాని, దోషమని గాని, అన్యాయమని గాని, అక్రమమని గాని అది ఉండకూడదు. നമ്മുടെ വഴികളിൽ ദോഷം, പാപം, അന്യായം, അക്രമം ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പാതകളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുവാൻ പാടില്ല. అసలు మన దగ్గరకు వచ్చేసరికి అది అలాంటివి భయపడేటట్లుగా మన బ్రతుకును మనము జాగ్రత్త చేసుకోవాలి. ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നാം ഭയപ്പെടണം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നാം വചനത്തിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യം. కనుక ప్రతి ఒక్కరూ దేవునికి మహిమకరంగా జీవించగలుగునట్లు సిద్ధపడండి. നാം ഏവരും കർത്താവിന് മഹത്വം കൊണ്ടുവരുന്നവരായി ജീവിക്കുവാൻ നാം ഒരുങ്ങാം. ప్రభునందు ప్రియులారా, జీవము గల దేవుని వాక్యములో వ్రాయబడిన
వాస్తవికతను ప్రతి ఒక్కరూ గుర్తించి ఆయన చిత్తమును అనుసరించున్నట్లుగా ఆయన ఆజ్ఞలను మనము ఎరిగి ఆ ప్రకారంగా గైకొనే వారంగా ఉండాలి. നാം ദൈവവചനത്തിൽ കർത്താവ് എഴുതി തന്നിരിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ കൽപ്പനകളെയും ആജ്ഞകളെയും അറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. అలాగున ప్రతి ఒక్కరూ సిద్ధపడి దైవ సన్నిధికి రావాలనని ప్రభు అయిన దేవుని పేరట ప్రేమతో మీకు మనవి చేస్తూ ఉన్నాం. അതിനായി ഓരോരുത്തരും ഒരുങ്ങി കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഒന്നു ചേരുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ഓരോരുത്തർക്കായും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ప్రార్థన చేసుకు. പ്രാർത്ഥിക്കാം. కృపా కనికరములు కలిగిన మా దేవ, మీ ఘననామానికి వందనములు, స్తోత్రములు, స్తుతులు చెల్లిస్తున్నాం. കൃപയും ദയയും നിറഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവാം ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ നാമത്തിന് സ്തുതികളും സ്തോത്രങ്ങളും കൊണ്ടുവരുന്നു. ఆనాడు దావీదు ద్వారా సొలొమోనుకు తెలియజేసినట్లే ఈనాడు మాకు మా భవిష్యత్తు కొరకు, మా బాగోగుల కొరకు, మా భద్రత కొరకు ఎన్నో విషయాలు ఆజ్ఞలుగా తెలియజేస్తున్న ప్రతి సత్యాన్ని బట్టి మీకు స్తోత్రములు. കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കായും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ എല്ലാ ഉപദേശങ്ങൾക്കായും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ, നന്മകൾ, ഇവകളുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓർമ്മിപ്പിച്ച് നമ്മൾ തന്നതിനായി അങ്ങ് സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ప్రతి విషయంలో మీకెంతో మహిమ, ఘనత, ప్రభావములను ఆరోపించే వారిగా సిద్ధపరచమని కోరుచు, ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും കർത്താവ് ഇന്നും ധാരാളമായ മഹത്വവും ബഹുമാനവും കൊണ്ടുവരുന്നവരായി ഞങ്ങളെ മാറ്റണമെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് అన్ని విధాల ఎల్లవేళల మీ తోడు, నీడ, కాపుదల, క్షేమం మీ పిల్లలమైన మాకు దయచేయమని వేడుకుంటూ, ഏത് സമയത്തിനും അങ്ങേക്ക് അങ്ങയുടെ മക്കളെ അതുപോലെ അവരുടെ സുഖം ക്ഷേമം തന്നെ ആഗ്രഹം എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് మా ప్రభువు రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామమున ప్రార్థించి వేడుచూ ఉన్నాం మా పరమ తండ్రి. ആ മക്കളെ നൽകണമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായ യേശു ക്രിസ്തു നാമത്തിൽ കേൾക്കുന്ന പിതാവേ. ఆమేన్. ആമേൻ. ప్రభునందు